So what's up guys, mag-spray tayo ng frame natin na SGM. So ayan, meron na siyang primer. Ayan, primer gray. Sunod natin dyan is white. After ng white, kukulay natin is cream. Sunod natin dyan is syempre clear. Yun, kasama ko nga pala mag-gray paint. So ayan guys, pinatungan natin ulit siya ng primer gray. Yan, okay na. Sunod natin dyan white. Yun tignan nyo guys pogi white pa lang. Sunod natin dyan syempre cream. Spray na natin yung cream dyan. So ayun, na-spray ko na yung cream dyan guys. So ayun na nga. Diba? Okay lang. Okay ba o pangit? So pagkatapos nyan guys, syempre sunod natin na i-spray dyan is yung clear. Yan. So ayan guys, natapos ko na sprayan ng clear. Ayun yung kinalabasan. So comment kayo ng